Haleluya. Mpendo na kusalimia kwa jina la Yesu katika siku ya leo. Mungu wetu akubariki sana na kutendea mambo ya ajabu katika siku ya leo katika jina la Kristo. Naamini Mungu amekulinda kama vile amenilinda na amekutendea mambo ya ajabu, na mimi pia Bwana amenitendea mambo ya ajabu. Mojawapo ni kupata nafasi ya kukuongeleza, ni kwa sababu sishukuru ni jambo la kawaida. Hii ni neema kubwa sana, na shukuru Mungu kwa ajili ya nafasi katika jina la Kristo, ili kupata kukuthibitisha na kukutia nguvu kwa neno la Bwana katika jina la Kristo. Baada mimi ni chombo cha Mungu na mimi ni mtumwa wake, alinifika uwezo na kanipaka mafuta kwa anshiri ya kwamba tukapata kufanya kazi pamoja na yeye, hasa kukuambia kwamba inawezekana. Haijalishi unapitia hali gani. Mungu akubariki sana, Mungu akutie nguvu, Mungu akuinue na Mungu akutendee mambo ya ajabu. Barikiwe sana. Yesu anakupenda katika jina la Kristo. Katika siku ya leo ni Sunday mboni ya pili ambao ni ya mwezi wa 8, na last Sunday sikuweza kuletea ujumbe lakini la Sunday part 1 nilikuletea ule ujumbe ulikuwa unasema kwamba tumpatie Mungu sifa, ni kwa sababu sifa anasipenda sana. Na bila kwamba Mungu amekusaidia katika magumu yako, umekuwa na ile nafasi kumwambia Baba tu ni asante, kwa maana anakuwasema wazo mazuri na mimi pia. Na katika siku ya leo Mungu amenipatia pia neno kwa ajili yako, nikwambia kwamba manjira yako yatapata kupita yale ambayo yanakusumbua, lakini naomba yale mazuri ya ndumu, lakini yale mabaya yanakusumbua yaondoke, yale mabaya yaondoke, lakini yale ambayo ni mazuri na kuombea ya ndumu katika jina la Kristo Yesu. Kwa kitabu kile cha Mhubiri sura ya 3 ni maandiko yanajulikana sana, ambayo inasema kwamba kwa kila jambo kuna manjira yake, kwa kila jambo kuna manjira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Kwa kila jambo kuna manjira yake, na wakati kwa kila kusudi chini ya mbingu. Wakati wa kusaliwa na wakati wa kufa, wakati wa kupanda na wakati wa kung'oa yaliyopandwa. Wakati wa kuua na wakati wa kupata kuposa, wakati wa kubomoa na wakati wa kujenga, wakati wa kulia na wakati wa kucheka, wakati wa kuomboleza na wakati wa kucheza, wakati wa kutupa kutupa mawe na wakati wa kuyakusanya mawe, wakati wa kukumbatia na wakati wa kutokukumbatia, wakati wa kutafuta na wakati wa kupoteza, wakati wa kuweka na wakati wa kutupa, wakati wa kurarua na wakati wa kuchona, wakati wa kunyamaza na wakati wa kunena, wakati wa kupenda na wakati wa kushukia, wakati wa vita na wakati wa amani, wakati wa vita na kuna wakati wa amani. So katika hizo sote tumetaja hapo, yako ni gani inatendeka saa hii? Wewe mwenyewe unajua ile imetajwa hapo, ile ambayo unapitia kwa sasa, lakini nasemekana kwa kila wakati kuna manjira yake. Kuna wakati wa kila jambo, kuna wakati wa kila jambo chini ya jua, na kuna wakati wa kila kusudi chini ya mbingu. Yaani kuna manjira tofauti. Na hivi ndivyo ambavyo huyo mtu ambaye alikuwa anaongea, alikuwa ni mtu mzee na alikuwa ameona mengi na alikuwa amepitia mambo mengi sana. Na ndio naona ni vizuri kusikiza wazee, hata kama siku hizi vijana wanapuusa wanaposema kwamba hata mjinga useeka. So wanapuusa wakisema kwamba not even old man is wise. Wanasema even a fool grow old. So wanapuusa, lakini ni vizuri kusikiza hata kama ni hiyo fool, kuna kitu ambacho anaweza kukusaidia. Kama alianguka, kama kuna baada alifanya makosa, anaweza kwambia na usikosee hapo. So usipuusa ati ni mjinga ama labda ni maskini na ni mzee. Kuna mahali alikosea, anaweza kwambia mimi nilikosea hapa ndio sababu nikakuwa hivi. So hiyo wewe utaepuka usio ukakosea, ukapata kukosea. So huyu mwandishi wa kitabu cha Mhubiri alikuwa ni mtu ambaye ni mzee ambaye ameona mambo mengi sana. Amekosea kwingi, amefanya mazuri kwingi, amefeli kwingi, na amefanya mambo mazuri kwingi. So alikuwa na ushuhuda. Alipokuwa anashuhudia, wale watu walikuwa vishana kwa wakati wake. Na ndio katika siku ya leo Mungu amenipatia andiko nikwambia kwamba yale manjira unapitia, zile nyakati uko ndani yake, usikate tamaa. Kupata kutoka kwa zile nyakati ambazo asikufurahishi, nyakati ambazo asipendezi, nyakati ambazo hawezi kusifurahia, nyakati ambazo labda sinafanya heshima yako
iondolewe. Mungu atasaidia wewe na mimi tutoke kwa yale manjira ambayo sio ya kufurahisha. Na katika mwezi wa 8 kama vile ambayo tulisema katika ile last Sunday part 1, ni kwamba wana wa Israeli walipitia nyakati mbaya sana na wakanungunika na Mungu akakasirika na akawaletea nyoka za moto ambao ziliwauma na wakafa wengi, lakini walipogundua, walipotubu, Mungu alipata kuwasamehe. Silikuwa ni nyakati na silipita. So saa hii kile ambacho unapitia ama nchi yako inapitia ni kama vile sasa tunakuta kwamba kuna wakati wa election ambao tunatazamia kupiga kura. Hizo ni nyakati. Huo ni wakati ambao unakuchanga na unapita. So yale ambayo unapitia, labda unalia, huko kwa mashaka, huko kwa wasiwasi, hali si hali kwa maisha yako, hizo nyakati zitapita. Ni kama vile mama na baba anakuwa na ujauzito miezi 9, hizo ni kipindi, hizo ni nyakati ambazo unajikuta ya kwamba anaandaa kuleta binadamu duniani, na kuna wakati unafika anapata kupata ule mtoto, na hiyo kipindi cha kuwa na ujauzito sinapita. Sasa anakuwa ni kwamba kuna binadamu ambaye anatembea na miguu yake duniani. So hizo ni nyakati. Lakini nyakati hizi ni nyakati ambazo unahitaji Mungu akapate kuwa na wewe, na kuna mambo unafaa kufanya ndio hizo nyakati sisipate kukuangamiza. Hizi nyakati mtu anapita ni kwa sababu ako pamoja na Mungu. Mungu anakusaidia. Huyu ambaye anapitia hizi nyakati, kitu ya kwanza anafaa awe na maono ya kwamba atapita na atafika pale ambako ni kuzuri. Maana usipokuwa na maono, kuna maeneo utakosea. Ukisoma kitabu kile sa Proverbs, kitabu ya Methali sura 29 mstari 18, inasema ya kwamba pasipo maono watu ushindwa kujizuia. Pasipo maono watu ushindwa kujizuia. Kujizuia ni ile hali ya kwamba unaweza kasirishwa na ukataa kukasirika, maana una maono. Kuna mahali unaenda, kuna maono unaenda, kuna mahali unaenda, na mahali pale ukikataa kuwa na ile hali ya kujizuia au tafika. Maana hizi nyakati zingine zinakujanga na malengo ya kwamba sikuangamize. Saa zingine hizi nyakati zinaitangwa na maadui zako, shetani. Lakini ukiwa na ile hali ya kuvumilia na kujizuia, utapata kufika na utashinda zile mbinu za maadui. So huyo mwandishi wa kitabu cha Methali anasema pasipokuwa na maono watu ushindwa kujizuia. Lazima ukuwe na maono. Uwe na matazamio ya kwamba enjapokuwa nateseka, haya mateso hayataniangamiza, na unakuwa na uvumilivu. Unakuwa na uvumilivu ya kwamba unaepuka kufanya makosa makubwa sana. Watu wengi walio magerezani ni wale walishindwa kujizuia wakati wa nyakati hizo ambazo ni za nyakati fulani. Walishindwa kujizuia na wakajikuta sasa wamefanya kitendo kibaya sana. So katika siku ya leo, jambo la kwanza, kama unataka hizo nyakati, hiyo manjira yapite salama, kuwa na matarajio. Angalia mbele ya kwamba ijapokuwa leo maisha iko hivi, kesho yatakuwa mazuri, maana Mungu ako pamoja na mimi. Mungu atanisaidia, na unakuwa na ile hali ya kutarajia. Jambo la pili, ndio ukapata kupita hizo nyakati, lazima uangalie ile furaha imewekwa mbele zako. Baada ya kuwa na ile maono na matarajio, hayo ni matarajio ya kuwa na furaha. Biblia inasema kwa kitabu ya Ibrania sura ya 12 mstari wa 1 mpaka 4 ya kwamba Yesu, kwa sababu ya ile furaha iliyokuwa imewekwa mbele ya Yesu, yeye aliustahimili msalaba. Alistahimili msalaba na kudharau aibu. Alipitia mambo ya kumwaibisha, alipitia mambo ya kumndonesha, lakini kwa sababu kuna furaha,
ambayo Mungu alikuwa ameweka mbele zake, alivumilia ule msalaba. Na Biblia inasema ya kwamba akapata kuvumilia msalaba, na baada ya kuvumilia msalaba alipata kurithi ile nafasi ambayo ameketi mkono ya kuume ya Mungu, akipata kuwa na furaha sana. Sasa aoni msalaba tena, maisha yake yamepata kuwa mazuri sana. Sasa hakuna shetani ako kando yake, hakuna binadamu wenye kuwa na fitna, hakuna watu kumshukia yeye. Ako katika ile hali ya kufurahi sana, ni kwa sababu kuna furaha imewekwa mbele zake. Mbele zake kuna furaha imewekwa, mbele zake kuna furaha imewekwa, mbele zake kuna furaha imewekwa, mbele zake kuna furaha ilikuwa imewekwa. Na kwa sababu kuna furaha ilikuwa imewekwa mbele zake, alistahimili msalaba. Kwa hivyo katika hali unayoipitia, labda ni msalaba huo, hizo nyakati zako labda ni msalaba, yale mateso makubwa sana, zile nyakati ngumu kwa maisha yako, lakini kwa sababu una maono na unaona furaha mbele zako, utapata kuwa ni mtu ambaye ni wa kuvumilia nyakati, na sitapita, my brother, my sister, hizo seasons zako ambazo unaso sipitia. Mungu atakusaidia katika jina la Kristo Yesu mwana Mungu aliye hai. Jambo la tatu ile ambao unafaa kufanya kwa sababu ya kupata kupitia hizo seasons zisikuangamize, ni kuwa mtu ambaye unaomba Mungu. Usikatae kuomba Mungu. Hata Yesu alikuwa muombaji. Wewe kuwa pia muombaji. Mwambie Mungu, siwezi bila wewe hapa. Mwambie Mungu akusaidie. Unapoomba Mungu atakusaidia, atakuacha. Heri ushinde kufanya kila kitu. Heri ushinde kufanya kila kitu, lakini usishinde kuomba. Maana Mungu ndiye atakusaidia, atasaidia familia yako, atasaidia afya yako. Mungu atakusaidia. Hata Yesu Kristo aliomba. Na ndio sababu akasema katika kile kitabu cha Luka chapter 18 verse 1, akasema kwamba Luke chapter 18 verse 1 anasema imewapasa kumwomba Mungu siku zote bila kukata tamaa. Na akapeana mfano ya mjane aliyevumilia kadri alikuwa anakataa kumwamulia kesi yake vizuri, ndio alipo vitu zake alikuwa zimetekwa nyara na zimeibiwa na maadui zake. So Yesu Kristo akasema imewapasa kumwomba Mungu. So mwezi wa nane unapoendelea, ni mwezi ambao unakuanga kama vile wengine wanavyosema nje ya imani ya kwamba ni mwezi unakuanga na majaribu, lakini hakuna wakati majaribu inakosekana. Ni manchina seasons, ni time and seasons. Ile sile hali unaweza kusikomesa kwa njia ya kuwa na maono, kwa njia ya kuwa na furaha, kwa njia ya kuomba Mungu akusaidie. Na katika siku ya leo, my brother, my sister, ile njomba na kutakia baraka, na kutakia ulinzi wa Jehova. Mungu akulinde barabarani, Mungu akulinde nyumbani, Mungu akulinde kazini, Mungu akulinde kila maeneo. Ola labo wa mukabo, nena kutamukia, ola ulinzi wa Mungu. Mungu akusunguka na malaika wake. Neno la Mungu linasema ya kwamba malaika wa Mungu hufanya kitu akituzunguka sisi tumchao ili kutuokoa. Malaika wa Bwana wakulinde, malaika wa Bwana akusunguke. Mungu akuepusha na majanga na misiba. Labda unapitia machozi, labda uko na magonjwa, pona. Labda umefiwa, pokea faraja za Bwana. Labda unapitia la kukuchanganya, Mungu akupatia nguvu za kuwa na akili ambazo zimetulia. Mungu akuepusha na mashanga na mashaka yakuondokee. Uwe na amani. Mungu alinde mke wako na watoto. Mungu alinde mume wako na watoto kwa jina la Yesu Kristo. Sema amen. Sema amen kwa jina la Yesu. Rikashata na mabosika, rakata na masika, rekata na mayanda na mabosika, rikatika na mashika, rakata na mabosika. Natangaza kwa jina la Yesu, utaangamia. Hautaangamia kwa hiyo season zako, kwa hizo nyakati zako ambazo zinakufinyiria, na kuombea kwa jina la Yesu. Hautapata kuangamia, hautapata kuteketea. Ndoa yako itasama, ndoa yako itateketea. Mungu atakubali waibike, Mungu atakupigania. Wakati umefika mwisho kabisa.
Mungu atakutengenezea njia. Mwandishi wa Zaburi anasema kwamba kilio kinasandumu usiku wote, lakini asubuhi kunakuwa na furaha. Pokea furaha kwa jina la Yesu. Kwa hizo nyakati zako inazokuletea matatizo, Mungu akupee amani, Mungu akupatie furaha, Mungu akupiganie kwa jina la Yesu Kristo. Na kutakia wiki ya baraka na mwezi unaoendelea. Mungu akufungulie milango. Pesa sikutafute kwa jina la Kristo. Marafiki wakutafute. Mungu akupande wako, na Mungu akutende mambo ya ajabu, na Mungu akupigania kila vita. Nguvu za Mungu sikulinde. Bwana kuokoe na wachawi na waganga. Biblia inasema hakuna uchawi wala uganga katika Yakobo. Hakuna uchawi itafanya kazi kwa maisha yetu. Hakuna uganga, hakuna manshini wala wamepanga kukuangusha kwa dhambi. Bwana asambaratishe mipango yao. Mungu akuhifadhi na kulinde kwa utukufu wa jina lake. In Jesus name. Amen, 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 amen. God bless you my brother, my sister. Naona hizo season zako ambazo unapitia asitakuteketeza, asitakusamisha, au utakufa kifo cha mapema. Utaishi mpaka uone hata vitukuu wako kwa jina la Yesu. Kwa maana kwa Mungu yote yanawezekana. God bless you. Have a wonderful week, a wonderful month in the mighty name of Jesus Christ. Amen, amen, amen. Yesu anakupenda. God bless you in Jesus name. Amen.